Hoy, Bal! Okay, pakita, pakita. Pakita, 1, 2, 3, taas. Yan, okay. Next, next. Yan, lagay sa likod. Oo. Lagay sa likod. Lagay sa likod, lagay sa likod. Biliksan, ikaw na natin. May bigay ko na lang. Dapat na lang, close your eyes na lang. Close your eyes. Taklo. 1, 2, 3, go, Glenn. Ganun lagi. Makinig ka sa makinig. Cut na lang. 1, 2, 3. Angat. Yan. O, lagay sa likod. Lagay sa gamit. Ikaw na, Messi. Makinig, makinig. Messi. Close your eyes. Close your eyes. 1, 2, 3. Go! Wait lang, pag narinig. Go! Wow! Next, Tia. Close your eyes na, everybody. Close your eyes. Close your eyes. Ginawa mo na sa bilik. Close your eyes na. 1, 2, Not yet. Not yet. Go! Okay, next. Close your eyes. Okay, tawag na. Pag sinabi mo, kukuha ha. Yes, may sisip na kayo. Okay, next, next. Next, third. Close your eyes. Close your eyes. Meron 1, 2, 3. Go! Okay, taas, taas, camera. Camera. Yay! O, tapos lahat na iangat nyo, lalagay nyo sa camera. Sige po. Hawakan nyo. Go, ha? Ang dami ng langit. Okay, okay. Ito yun.